Cuaca hari ini guys sangatlah indah. Segitu juga lumayan guys. Cuma cekrak jadi cengkeng daripada punya. Ya guys, Ada pas seberapa? ada lah pokoknya. Ih, lumayan guys. Ini nggak mau diminum lagi? Sok. Hah? Sok. Udah? Ini hasilnya guys. Lumayan nih tuh. Tambah sebal. Warna-warni ikannya guys. Tuh. Gede-gede. Mantap.